अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का मौजू है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है इंसानी तख्लीक़ की 4 सूरतें और इन पर अल्लाह की क़ुदरत। सूरह मरियम आयत 20 से 22। क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकू बग़ियम। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और ना मैं बदकार हूँ। खाला कज़ालिका खाला रब्बुकी हुआ अलैया हय्युन वली नजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व काना अमरन मखज़िया। तर्जुमा, इसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो इसे लोगों के लिए एक निशान बना देंगे और अपनी ख़ास रहमत, ये तो एक तयशुदा बात है। फ़हमलतहु फ़अंतबज़त बिही मकानन क़सिया। बस वो हमल से हो गई और इसी वजह से वो एकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। हाँ, अब यह तफसीर यहाँ देखिए, हज़रत मरियम का क़िस्सा है ये, उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम। तो इंसानी तख्लीक़ की 4 सूरतें, यानी अल्लाह ताला किस तरीक़े से क़ुदरत, किन किन तरीक़ों पर क़ुदरत रखता है, वो 4 सूरतें बताया है। हाँ, वो हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर हाँ, ये बात तो सही है कि तुझे किसी मर्द से मुखारबत का कोई मौका नहीं मिला। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुझे किसी मर्द से, यानी मरियम को मुखातिब है, मर्द से मुखारबत यानी ख़ुरबत का कोई मौका नहीं मिला, जायज़ तरीक़े से या नाजायज़ तरीक़े से, जबकि हमल के लिए आदतन यह ज़रूरी है। यानी हमल ठहरने के लिए मर्द का होना ज़रूरी है। अब यहाँ मर्द नहीं है, जायज़ या नाजायज़ किसी भी तरीक़े से नहीं है। तो अब यानी मैं असबाब आदिया का मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह फरमाता है, मैं असबाब आदिया, ये आदतें ऐसी है, मुखारबत का होना, ये सब जो बता रहा है, तो मुझे, मैं इसका मोहताज नहीं हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल आसान है। और हम उसे अपनी क़ुदरत तख्लीक़ के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे क़बल हमने तुम्हारे बाप आदम को मर्द, अब यहाँ पर देखिए ये 4 सूरतें कौन से हैं। इससे क़बल हमने तुम्हारे बाप आदम को मर्द और औरत के बग़ैर, देखिए आदम अलैहिस्सलाम को जो पैदा किया है, ना तो उनका कोई के मर्द से ताल्लुक़ था और ना ही कोई औरत, मर्द भी नहीं औरत भी नहीं। कैसे तख्लीक़ हुई है इनकी? तुम्हारे बाप आदम को मर्द और औरत के बग़ैर, और तुम्हारी माँ हव्वा को सिर्फ़ मर्द से। हाँ, कहते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा किया, तो तुम्हारी माँ हव्वा को सिर्फ़ मर्द से, औरत के बग़ैर, औरत भी नहीं है उसमें। और तमाम मखलूक़ात मर्द औरत से पैदा किया। और जितने भी मखलूक़ात हैं, चींटी है, जानवर, परिंदे, पेड़, हर चीज़, परिंदे हैं, जानवर हैं, ये सभी लोगों के लिए बता रहा है कि तमाम मखलूक़ात मर्द और औरत, मेल एंड फीमेल। तो इस, और अब ईसा को पैदा करके, अब यह चौथी शक्ल है, ईसा को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी क़ुदरत का इजहार करना चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है, और वो है सिर्फ़ औरत के बतन से बग़ैर मर्द के पैदा कर देना। हम तख्लीक़ की 4 सूरतों पर क़ादिर हैं, अल्लाह फरमाता है। तो इससे मुराद नबूवत है। अब यहाँ देखिए, यानी औरत के बतन से जो एक मौजज़ाना करामाती विलादत जो दिखा रहा है, पैदा कर देना, हम तख्लीक़ की 4 सूरतों पर क़ादिर हैं। इससे मुराद क्या ले रहा है? नबूवत है, जो अल्लाह की रहमत ख़ास है, और इनके लिए भी जो इस नबूवत पर ईमान लाएंगे, और वो लोग जो इनकी नबूवत पर ईमान लाएंगे, उन पर भी हमारी रहमत ख़ास रहेंगी। तो अब एक दूसरा, मैं और एक इससे इसको जोड़कर जो है और एक मौजू समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ईसा बिन ने मरियम ने ईसा, यानी माँ और बेटा कौन है? मरियम, हज़रत मरियम और उनकी औलाद क्या है? ईसा। तो इनके बारे में
बता रहा है यहाँ, नफ़ख़ जिब्राइल से हमल का ठहरना, नफ़ख़ जिब्राइल से हमल का ठहरना और मामूल के मुताबिक वज़ा हमल। अब देखिए, अब ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या किया, हुक्म दिया कि जाओ फूंक मारो, इन्हें सूर फूंको। नफ़ख़ कहते हैं सूर को, जैसे इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो फ़रिश्ता क़यामत बर्पा होगी ये सूर फूंकने से, तो वो नफ़ख़ कहते हैं उसको। तो ये जिब्राइल को भी जो है आप अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ फूंक मारो, हमल का ठहरना, हमल ठहर जाता है। और मामूल के मुताबिक वज़ा हमल, और मामूल के मुताबिक है ना पूरे 9 महीने के बाद जो है फिर वो हमल ज़ाय हो सकता, तो औलाद आ सकती है। सूरह मरियम आयत 21 से 22। अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये इसी कलाम का तमा है जो जिब्राइल ने अल्लाह की तरफ से नक़ल किया है। अब अल्लाह क्या नक़ल किया, आदम अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ने रूह फूंक दी थी, हाँ हो जाता है कुन फयकुन, हाँ अब रूह फूंकते ही वो जान आ गई उसमें। तो इसी तरह से जिब्राइल भी क्या किए, अगर अल्लाह के हुक्म से ये एजाज़ी तख्लीक़, यानी एजाज़ी तख्लीक़ कहते हैं, मोजज़ाती तख्लीक़, मोजज़ा है ना ये बच्चे का तवल्लुद होना, सिर्फ फूंक मारते ही हमल का ठहरना, ये एक मोजज़ा है। एजाज़ी तख्लीक़ तो अल्लाह के इल्म और इसकी क़ुदरत व मशीयत में मुक़द्दर है। अब ये इसकी क़ुदरत है ये, हाँ अब यहाँ पर बता रहे हैं ना 4 सूरतों पर हम क़ादिर हैं, तो ये चौथी सूरत ये है ईसा अलैहिस्सलाम की। तो यहाँ भी इबारत में हज़फ है, यानी हज़रत जिब्राइल की गुफ्तगू से हज़रत मरियम कुछ मुतमईन हो गई, हाँ जिसके बाद जिब्राइल ने इनके गरेबा दामन में फूंक मारी। अब इन्हों समझा रहे हैं जिब्राइल इस्लाम कि मुझे तो अल्लाह ने भेजा है, हाँ और फूंक मार दिए। अल्लाह ने इस फूंक को इनके रहम तक पहुंचा दिया, जिससे वो हामिला हो गई। हमल और विलादत के दरमियान 9 महीने का वक्फ़ा रहा या नहीं। अब ये एक सवाल उठा, 9 महीने का वक्फ़ा था या नहीं, इसकी बाबत मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ, यानी वज़ा हमल का मरहला 9 महीने के बाद ही आया, 9 महीने के बाद ही आया। एक आम आदत की तरह 9 महीने के बाद ही अब तवल्लुद हुए। तो मौत की आरज़ू इस डर से की कि बच्चे के मसले पर लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकूंगी। अब इनको घबराहट हो रही है कि मैं बच्चे को बच्चा आएगा, नवमौलूद बच्चे को मैं जन्म दूंगी तो लोग जो है क्या कहेंगे मुझे, किस तरह मुतमईन कर सकूंगी मैं लोगों को, जबकि मेरी बात की कोई तस्दीक करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। कौन तैयार होगा तस्दीक करने के लिए, ये तसव्वुर भी रूह फरसा था। मरियम में ये एक तबाही का तसव्वुर था इनको। अगर मैं कुछ नहीं कर सकी, साबित नहीं कर सकी क्या कैसे करूं मैं, तो मैं जो है तबाह हो जाऊंगी। कहाँ मेरी शोहरत एक आबिदा और जाहिदा के तौर पर है, यानी मैं एक इबादत गुजार, एक तक़वा परहेज़गारी की औरत हूँ, हाँ इसके बाद लोगों की नज़रों में बदकार ठहरूंगी ना, बदकार ठहरूंगी मैं। अगर ये ऐसी औरत जाके जो है बच्चे को जन्म दी तो मुझे बदकार ही कहेंगे। तो यानी अब यहाँ पर देखिए, छोटी नहर या पानी का चश्मा यानी बतौर करामत खर्क़ आदत। अब अल्लाह का हुक्म कैसे हो रहा देखिए, अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के पाँव तले पीने का पानी का और खाने के लिए एक सूखे हुए दरख्त में पकी हुई ताज़ा खजूरों का इंतज़ाम कर दिया। देखिए, सूखे हुए तने में ताज़ी खजूरें पैदा कर दी और नीचे चश्मा पानी का, पीने का पानी। हाँ निदा देने वाले कौन थे, निदा आई, आवाज़ आई, कौन, हज़रत जिब्राइल थे, जिन्होंने वादी के नीचे से आवाज़ दी। और कहा जाता है कि सर्री बमाने सरदार है, यानी इससे मुराद ईसा हैं, और इन्हीं के हज़रत मरियम को नीचे से आवाज़ दी, कौन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो यानी खजूरें खा, चश्मे का पानी पी, बच्चे को देखकर आंखें ठंडी कर, तो ये आवाज़ें जो है इशारतन हुए, आवाज़ यानी ज़बान से नहीं, ये कहना भी क्या था, इशारा था, इशारे से था, ज़बान से नहीं। अलावाज़ इनके यहाँ रोज़े का मतलब
ہی کھانے اور بولنے سے پرہیز تھا۔ اب ان کو روزہ رکھنے کے لیے تاکید تھی نا، تو کسی سے بات نہیں کرنا اور کھانا نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کی اب یہاں پر یہ تو ہوا آپ کی ولادت، جیسے جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھونک مار دی اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے رحم میں ان کے جان ڈال دیا۔ تو اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے ولادت اعجازی شان کے حامل ہے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا موضوع دیکھیے، ہم اس کو جوڑ دیں گے تو یہ تمام ان کا واقعہ اچھی طرح سمجھ آ سکتا ہے۔ کیا ہے یعنی مریم بن عیسیٰ ابن بن مریم، یعنی ان کے بنا باپ کے ولادت ہو گئی۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ کے ولادت اعجازی شان کے حامل ہے۔ اب اعجازی بولے تو کیا ہے؟ ولادت اعجازی معجزاتی شان کے خلاف ہے، شان کے حامل ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے باپ نہیں کچھ نہیں، اور ایسا پھونک مارنے سے ان کو حمل بھی ٹھہر گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کر دیا، رحم میں ڈال دیا، اور وہ جو ہے تولد ہو گئے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایک معجزاتی شان کے حامل ہے، بتا رہا ہے سورہ مریم آیت 30-32۔ اب یہاں دیکھیے یہ آیت کیا کہتی ہے؟ خالہ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ دیکھیے وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے، جہاں بھی میں ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ وبرّ بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے اپنے والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ یعنی اب تفسیر دیکھیں گے، یعنی ازل میں اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا، اللہ کے دین میں ثابت قدم یا ہر چیز میں زیادتی، علو اور کامیابی میرا مقدر ہے، یا لوگوں کے لیے نافع، لوگوں کو نفع پہنچانا، اور معلم خیر یا معروف کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا۔ یہ فتح القدیر کی حدیث ہے۔ صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے ایک اعجازی شان کے حامل ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ بھی یحییٰ کی طرح بر بوالدیہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا یحییٰ کو کہا گیا۔ تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں کے لیے حسن سلوک کہتے یہ نہ کہتے کہ میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شار نہیں ہوتا، اس کی فطرت میں سرکشی اور قسمت میں بدبختی لکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ساری گفتگو ماضی کے صیغوں میں کی ہے، حالانکہ ان کی تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا، کیونکہ ابھی تو وہ شیرخوار بچے ہی تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی تقدیر کے ایسے اٹل فیصلے تھے کہ گواہ بھی یہ معرض ظہور میں نہیں آئے تھے، لیکن ان کا وقوع اسی طرح یقینی تھا جس طرح ماضی کے گزرے ہوئے واقعات شک و شبہ سے بالا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہیں وہ صفات جن سے حضرت عیسیٰ متصف، نہ کہ ان صفات کے حامل جو نصارہ نے علو کر کے ان کے بارے میں باور کرائیں، اور نہ ایسے جو یہودیوں نے تفریط اور تنقیص سے کام لیتے ہوئے ان کی بابت کہا، اور یہی حق بات ہے جس میں لوگ خواہ مخواہ شک کرتے ہیں۔ جس اللہ کی یہ شان اور قدرت ہو، اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح اس کے لیے بغیر باپ کے پیدا کر دینا کون سا مشکل امر ہے؟ گویا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں یا حضرت عیسیٰ کی اعجازی ولادت سے انکار کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی قدرت و طاقت کے منکر ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ تمام چیزیں جو ہے ہم 3 موضوعات، اس کو چھوٹے چھوٹے موضوعات کو اس لیے جوڑ لیے ہیں اس مضمون میں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو ہے ایک پورا قصہ آپ کو سمجھ آ سکتا ہے تینوں کے بارے میں۔
تینوں موضوعات کو پڑھ لینے سے ان کا اصل واقعہ کیا تھا. لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، آج بھی عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اب روح دے کر جبرائیل علیہ السلام کو اپنی روح ڈالنے کے لیے بھیجا، حکم جاری کیا. تو آپ جو ہے آ کے جو ہے پھونک مار دیے. تو کیا آدم علیہ السلام کے وقت بھی اللہ نے پھونک ماری تھی؟ اللہ نے پھونک دیا، پھونک مارا تو جان آ گئی تھی اس میں. کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی پھونک مارا ہے؟ اللہ کی روح اس میں آ گئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہی روح ہے، اللہ کا بیٹا ہے، ہم اسی کو گاڈ کہتے ہیں، اللہ ہمارا یہی ہے، ایسا کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا ہے. ہم ان چاروں صورتوں میں ہم قادر ہیں، یعنی انسان کی تخلیق ہم کن کن طریقوں سے کرے ہیں یہ دکھا رہا ہے. اس کا ایکسپیریمنٹ ہے، یہ کیسے کیسے تجربات کرتا رہا. دیکھو پہلے آدم کو، پھر حوا کو، پھر اس کے بعد عورت مرد دونوں کو ملا کر، پھر اس کے بعد بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ چاروں اس پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہی ہے، ایسا نہیں ہے. تو آج تک عیسائی لوگ یہی بات پکڑ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ گاڈ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، حضور کو نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے وہ لوگ. تو یہی ہمارے اللہ ہیں، ایسے کہتے ہیں. آیتیں کھول کھول کر بتا رہی ہیں یہ کہ اس میں اللہ نے کیا کیا ہے، کیسے اپنا تجربات ظاہر بتایا، کر کے دکھایا ہے، ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا. دیکھو تو چاروں صورتوں میں وہ قدرت رکھتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی ولادت کو اعجازی ولادت کہا ہے، یعنی معجزاتی ولادت بتایا گیا ہے اس میں. تو یہ جو ہے ایسا انکار کرنے والے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کی اعجازی ولادت سے انکار کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی قدرت اور طاقت کے منکر ہیں، انکار کرنے والے